Halika na, Miss Bet. May pa si Maribet. Nakadapong ko. Nakakuan din sa'yo ba? Ano na siya? Te! Namit! Inutak. Namit! Namit. Gitna niya. Namit ang nga birth mo sa inyo. Dala ni An. Gawa ni An. Gawa na ni Ann? Masarap. Namit pa man. Namit! Namit gidya. Namit gidya. Namit na yung inutak mo. Namit? Yummy. Namit, no? Kanani. Buisit. Namit. Amo gani bullshit gani kanani. Wata ba lang? Expression ba lang? Sagada. Ay, naka-video pala yan. 1, 2, 3, go! Sarap. Kalinte kanamiton. Ito nga. Ihudit po. Ay! Anan! Anan! Umahinda mo ng buwan. O, tingin lang na on the dance. Guys, ari siya, diri ka. Squeeze in here, squeeze in. Ano sa huli ang pag... Uy, try ka mo inutak. Very good. Okay, 1, 2, 3. Sarap. Namit. Namit ka dyan? Guys, bakal ka mo bakal ka mo inutak. Iya sang kasin ko. Ang ganda niya. Yan ni Ann. So good. Very good. The best. The best. It's a 3-layer. Why you call it inutak? Kasi parang utak. Yeah, it looks like a ball. Sarap. Namit. It's available. Available weekend? Saturday, Sunday? Weekend, Saturday, Sunday. Only on weekends. Well, Friday, Saturday, Sunday. Pinag-isipan mo talaga ito, inutak. Okay?